ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে তৃণমূলকে উৎখাতের ডাক দিয়ে বদলার হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রী ব্রিগেডের মঞ্চে আজ বললেন, বাংলায় মহাজঙ্গল রাজের পতনের কাউন্টডাউন শুরু, আইনের শাসন ফিরবেই, তৃণমূলের অত্যাচারীদের রেয়াত করা হবে না, বেছে বেছে সব হিসেব নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। टीएमसी के किसी अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। भाइयों बहनों, यहां की निर्मम सरकार चाहे अब जितना जोर लगा ले, परिवर्तन की इस आंधी को अब निर्मम सरकार रोक नहीं पाएगी। टीएमसी के किसी अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। आपने टीएमसी पर भरोसा किया, लेकिन टीएमसी ने लेप के गुंडों और माफियाओं को ही अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया। आज बंगाल में अपराधियों को खुली छूट है। यहां बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। প্রধানমন্ত্রী প্ররোচনা দিচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতারা প্ররোচনা দিচ্ছেন, উত্তেজক শব্দ ব্যবহার করছেন। প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেখে এখানে মহিলা মন্ত্রীর বাড়ি অ্যাটাক হচ্ছে, শশী পাঁজার বাড়ি অ্যাটাক হচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার একজন মহিলার মন্ত্রীর বাড়ি অ্যাটাক হচ্ছে, আর প্রধানমন্ত্রী বলছেন সব হিসাব হবে। মনে হচ্ছে যেন সবাই একটা ধর্মেন্দ্রের সিনেমা দেখে এসে হিন্দি সিনেমার ডায়লগ বলতে এসছেন। আমরা আছি বলেই আপনারা সবাই ভালো আছেন। একটা কমিউনিটি জোট বাঁধলে 1 সেকেন্ডে 12টা বাজিয়ে দেবে। ধর্মতলার মঞ্চ থেকে 9 তারিখ এই মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সংবিধানের শপথ নিয়ে বলছেন একটি সম্প্রদায় জোট বাঁধলে রোখা যাবে না। এরা কারা? মুখ্যমন্ত্রীর সেই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে পাল্টা আক্রমণে প্রধানমন্ত্রী। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান, বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। ये लोग एसआईआर का भी विरोध करते हैं ताकि घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हट न जाए, वोटर लिस्ट शुद्ध न हो जाए। और ये तो ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके भी नाम निकालने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, डेमोग्राफी के इस खतरनाक बदलाव ने आज बंगाल को असुरक्षित बना दिया है। और अब तो यहां खुलेआम धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है एक खास कम्युनिटी वाले मिलकर आप लोगों को खत्म कर देंगे। संविधान की कुर्सी पर बैठकर ऐसी धमकी, करोड़ों बंगाली लोगों को खत्म करने की बात आपके मुंह में शोभा नहीं देती है। मैं पूछना चाहता हूं, वो कौन लोग हैं जो टीएमसी सरकार के इशारों पर
करोड़ों लोगों को खत्म कर देंगे। ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে তৃণমূলকে উৎখাতের ডাক দিয়ে সুর আরও চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী। বললেন তৃণমূল সরকারের যাওয়ার কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। ব্রিগেডের ভিড় দেখে যখন প্রধানমন্ত্রী এদিন উচ্ছ্বসিত, তখন পাল্টা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, লোক দেখলো কোথায় পশ্চিম বাংলায়, ফাঁকা কিছুই তো নেই। टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। যে ওনার ডেলি প্যাসেঞ্জারই চলবে, ওনারা এখানেই থেকে যান এবং ইলেকশন অবধি সবটা করে আবার সুন্দর করে দিল্লি ফেরত চলে যান। সপ্তাহ পেরোলেই ঘোষণা হয়ে যাবে বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ। তার আগেই শনিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে তৃণমূলকে উৎখাতের সুর আরও কয়েক গুণ চড়ালেন নরেন্দ্র মোদী। आज एक बार फिर ब्रिगेड ग्राउंड से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लुट चुका है और बंगाल के लोगों के दिलों में भी छप चुका है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, चाहे बीजेपी सरकार, चाहे बीजेपी सरकार, परिवर्तन की इस आंधी को अब निर्मम सरकार रोक नहीं पाएगी। ও লোকই দেখেনি পশ্চিমবাংলার। আজ তো আমিও তো আসছি না, বসে ফাঁকা, কোনো গাড়ি ফাড়ি কিছুই নেই, বাস ফাস দু চারটে বাস গেছে। আমিও তো ফিরে আসছিলাম কলকাতা থেকে, না হুগলি ব্রিজের সব তো দেখা যাবে, কিছুই নেই তো। এবার লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ। এর আগে যতবার পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোনা গেছে পরিবর্তনের ডাক। बंगाल की ऐतिहासिक धरती, ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड का ऐतिहासिक मैदान और बांग्ला मानुष का ये ऐतिहासिक जनसैलाब, जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये आपका उत्साह, ये आपका जोश बंगाल क्या सोच रहा है, बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। পাল্টানো আপনাদের স্ট্র্যাটেজিকে দরকার। সবই তো আপনাদের আছে, ক্ষমতা আপনাদের আছে, টাকা আপনাদের আছে, কিন্তু মমতা আপনাদের নেই। 2021-এর বিধানসভা ভোটের আগেও মার্চ মাসে ব্রিগেডে সভা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। 200 আসন জয়ের টার্গেট নিলেও 77-এই থামতে হয়েছিল বিজেপিকে। এবার কি হবে? অঙ্গ কলিঙ্গের মতোই বঙ্গ জয় করতে পারবেন নরেন্দ্র মোদী? অর্ণব মুখোপাধ্যায়, শিবাশিস মৌলিক ও অনির্বাণ বিশ্বাসের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।